Lakbit saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupunan. Balita karon! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mayong hapon. Ug sa bisan asang parte sa kalibutan, maabot ning atong pagsibya karong mga orasa, may nga buntag, may uto, may hapon, may gabi diha kaninyo. Adlaw karon nga Sabado, petsa 26 sa buwan sa Hulyo 2025. Welcome sa laing edisyon sa ato ang newscast karong hapuna, ang Double S sa Balita Karon. Ini ang inyong anchor woman, Super Joan Gantalaw. Super Joan Gantalaw sa Balita Karon! Mga nagbaga nga mga balita. Atong sayran din sa atong newscast karong hapuna mga kapuso, ang Double S sa Balita Karon. Paniko ninyo hangtod ta alas 6 karong gabi. May pagpaminaw sa tong mga kapuso sa 999 kHz sa dial sa radyo. Mabati ta sa radyo mga kapuso, 999 kHz. Ug sa ato ang Facebook Live, makita ta sa itong Facebook Live, pinagi sa itong Facebook page, ang DYSS Super Radio GMA. All caps lock, all capital letters mga kapuso. Palihog sa pag-like, share o pag-comment sa ato ang Facebook Live. Pero mga orasa mga kapuso. May nga hapon sa mga nagtanaw o niya sa to Facebook Live, niya, sa mga naminaw sa radyo, mga taxi drivers, mga habal-habal drivers, ato mga vendors, tendero tendera, mga kapuso, sila nanay, tatay, lolo ug lola na minaw karong hapon, maing hapon diha kaninyo. Sikay-sikay alang sa panihapon unya nga gabi. Sa way paglangan, ani na ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal, e-library sa syudad sa Lapu-Lapu, subling giabihan kagahapon. Tangtang 128 ka mga board passers nga taga Lapu-Lapu gihatagan og cash incentive. Samtang deo sa kalalaki sikop sa drug buy bust operation sa Subang Dako Police Station. Malita sa kauluhan, Senado wa nay jurisdiksyon nga magpahigayon pa og impeachment proceeding matod sa Korte Suprema. Samtang usba og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ipatuman sa sunod semana. O kadto mga headlines sa Double S sa Balita Karon at ang isa to pagbalik ang kumpletong detalye. Atong oras mga kapuso. Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso, alas 5:43 na sa atong mga balita sa lokal. Subling giablihan pagbalik sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang e-library kagahapon. Tumong nini nga maserbisuhan ang mga tinunang upunganon nga nanginahanglan ug lugar alang sa research ug ubang mga school related activities labi na niadto nga internet access sa balay. Ang kalihukan gipangunahan ni Mayor Cindy King San ug Congressman Junard Ahong San. Siyang mensahe gipadayag ni Mayor Cindy ang iyang kalipay nga naablihan pagbalik sa ang mao nga e-library sanglit makatabang kini sa mga estudyante nga mapaday ng ilang mga damgo nga makahuman sa ilang pag-eskwela ug makasuporta sa ilang mga pamilya sa umaabot
Ang mga tinun-an o magtutudlog gikan sa lain-laing barangay ni padayag sa ilang pasalamat sa e-library nga adunay air-conditioned room o adunay mga computer, printer o libreng bond paper di ng tanan magamit nga way bayad. Base sa kasayuran gikan sa Lapu-Lapu City Public Information Office, nasayran nga gibuksan ang e-library o gi-introduce ang e-library sa syudad adtong 2019. Manay mong mayor kanito si Congressman Junard Ahonsan, ang temporaryo kining nahunong niadtong pandemic. Sabi usab ni Congressman Junard Ahonsan ni padayag kini sa iyang kalipay og suporta pinaagi sa pagpahibaw sa donasyon nga libreng kape o chocolate drinks sa mga e-library users. Ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga sakop sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City Administrator Danilo Almendra sa mga magtutudlo, mga tinunan ug ubang mga bisita. Super Radio. Atong oras mga kapuso, alas 5:45 na. Sa pikas sa bahin, iatagan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og cash incentives ang 128 ka mga board passers nga taga Lapu-Lapu ato sa usa ka seremonya nga gipahigayon kagahapon. Ang matag board passer makadawat og 5,000 pesos gawas lang sa nag-top 7 sa licensure examination for professional teachers nga si Juliana May Magtagan nga gikan sa Cebu Technological University kinsa nakadawat og 40,000 pesos nga cash incentives. Sa kinatibukan, si Mayor Siniging San migahin og 675,000 pesos aron pasidunggan kini mga upunganon at tagal Lapu-Lapu tungod sa ilang academic achievements. Ato sa maong kalihukan, gihimug-atan ni Mayor Chan nga ang mga insentibo kabahin sa pasalig sa syudad sa pagilaw pagsuporta sa mga residente nga ni excel o maayo sa nagkalain-laing natad lakip na ang academics, sports o guban pang professional disciplines. Gitataw ni ini nga ang ilang mga nahimo dili lang makahatag og personal nga garbo kundi makatampo usab sa dungog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Board of Licensure Passers ni paday usab sa ilang pasalamat sa kagamahanan sa Dakbayan sa pag-ila ug suporta. Super Johan Gantalaw sa balita karon. Super Radio. Samtang nawata og report mga kapuso kay usa ka lalaki sikop sa drug buy-bust operation sa Subang Dako Police Station. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Naaresto sa kapulisan ng usa ka 52 anyos nga lalaki sa gihimo nilang drug buy-bust sa operation alas 11 pasado kagabi diha sa may dalan na lugar ta si Chubalibo sa barangay Subang Dako, syudad sa Mandawi. Ang dinakpan usa ka residente diha sa may barangay Tihiro sa syudad sa Sugbo. Ang kapulisan sa Subang Dako Police Station pininguluhan usab ni Police Major Jonathan Taneo mo'y mihimo sa mong drug operation human nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa mga nadakpan nila sa checkpoint nga kining sospitsado usa sa mga hinubdan o source sa ilahang palitanan og shabu hinungdan nga gihimo sa kapulisan ang surveillance o gingon ang buy-bust operation. Positibo nga nasikop ang maong suspect kasamtangan karon nga gitanggong diha sa Subang Dako Police Station gikatakda nga pasakaan sa kaso nga pagpamligya o paghupot sa illegal nga drugas. Napo kagagmay nga plastic sa gituwa ang shabu ang nakuha gikan na kaniya mobalor ngadto sa 8,000 ka pesos. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza sa imong report. Sa pikas sa bahin, gibisita sa Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council ang kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi alang sa benchmarking activity nga nakatutok sa lokal nga pamaagi sa pakigbatok sa illegal nga drugas. Ang mga taga Quezon City giabi-abi sa Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Services Office. Gipresentar sa mga opisyales sa syudad sa Mandawi ang ilahang gipanghimo nga mga programa. Kini ilabi na sa ilahang community-based prevention, rehabilitation o reintegration program nga gipatuman sa Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Sa 27 ka mga barangay sa Mandawi City, 22 na ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing subay sa pamalaod sa Dangerous Drugs Board. Super Johan Gantalaw sa balita karon.
naglaing report mga kapuso sa Cebu City Transportation Office gipasidan-an ang mga tag-iya o mga motor o guban pang sakyanan nga gi-parking sa mga sidewalk o asiras. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Gipasidanan sa botan sa city traffic ang tagiya sa baga motor o ban pang masakyanan nga nagiparking sa asiras o sidewalk din sa Dakbayan sa Sugbo nga isgutan nga sidewalk dili kini uwa kini la paragiya hinungdan nga ngayan nga himong kining parking area o garage sa isgutan nga masakyanan iya giklaro nga anytime ang botan sa sito mamuhimong operation may kalabigitan ini aron na isgutan nga masakyanan makuha da mismo sa dapin sa kalsada o iba mga asiras dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo ato na saran nga naisgutan ang masakyanan matuba nakatagiri og gagabala obstruction di mismo sa may sadok nakata hinuon og problema sa dagan sa trapiko gubikan ang mga tao di na mo agi sadok gubikan ato na ginigal sa kalsada gubikan ang nasgutan nga sadok gihimo ang parkingan sa mga sakyanan. Ako sa Ramahay sa Jimmy Super Radio DYWS dapat to. Super Radio. Ipasiraan sa Daghang salamat sa imong report, Super Alan Mahait. Sa pikas sa bahin, gingong bagsik sa Argao na dakpan sa pagdala og 9mm pistol. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok! Gikiha sa Argao RTC ug kasong illegal possession of firearms and ammunition ang gingong bagsik nga dinakpan nga si alias Ronald kinsa nagdada kini og armas nga 9mm pistol ug mga bala diya sa may Kandabung Barangay Hampang lungsod sa Argao. Si Piskal Kim Dente mirekomendar og gapiyansa alang ini maong dinakpan nga si alias Ronald og balig 100,000 ka pesos. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Lloyd Suarez, sa imuhang report. Mga kapuso, maud kadto ang mga balita sa lokal. Kanya atangi sa atong pagbalik ang mga balita sa kauluhan. Sa palutson ang mga pahinumdom. Atong Komprehensibong aksoy sa mga balita karon. Super Radio. National News. oras mga kapuso, alas 5:53. Atong mga balita sa kauluhan. Gihimugatan sa Korte Suprema nga way jurisdiksyon ng Senado sa pagpahigayon og impeachment proceeding aron mapaubos sa trial si Vice Presidente Sara Duterte. Matud pa nga di na mamahimong ipadayon o mag-convene ang taas nga bahin sa Kongreso aron na magsilbing Senate Impeach Court. Inamoy gipahibaw ng Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumayting human sa deklarasyon nga unconstitutional sa Articles of Impeachment kag gisangat sa Kamara patok sa Vice Presidente. Matod niini, wanay jurisdiksyon ang Senado aron ipadayon kini tungod kay ang impeach complaint gibasura na o gideklarar nga unconstitutional. Inungdan nga nabahin og lain-lain ang reaksyon sa publiko sa giluwatang deklarasyon sa Korte Suprema bahin sa Vice Presidente. Super Johan Gantalaw sa balita karon. Detalyado, komprehensibo sa balita karon. Super Radio. Oras alas 5:54 na mga kapuso sa pikas sa bahin. Lauman sa mga motorista ang usba o rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa katapusang semana sa buwan sa Hulyo. Ato sa Department of Energy, gilaumang adunay rollback nga 10 centavos sa kada litro sa gasolina. Samtang sa kerosene ug diesel, posibleng musaka o gibanaban ng 30 centavos ug 50 centavos sa kada litro. Sa gipagawas nga advisory, gipasabot ni Energy Oil Industrial Management Bureau Director Rodela Romero nga nakaapekto sa paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo ang geopolitical events ug way kasiguruhan nga palisiya sa US trade. Hila umanusab nga ang trading kagahapon mo determinar sa katapusang lihok sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gila umang ipahibaw karong Lunes ug mo epekto sa adlaw nga Martes Hulyo 29. Super Johan Gantalaw sa balita karon.
Lawas ka mga balita karon. Super Radio. Super Radio. Super Johan Gantalaw sa balita karon. Komprehensibong asoy sa mga balita karon. O gato ang ato ang balita sa kauluhan mga kapuso. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahimtang sa panahon ato makauban karong orasa ang weather specialist gikan sa Pag-asa si Ma'am Junina Marti. Ma'am Junina, maayong hapon. Kumusta atong panahon, ma'am? Ngayong hapon, ma'am, o sa mga suping si Paminaw, matong latest weather update. Ganina ang alas 7 sa buwan kay nakagawas na si Bagyong Emong sa atong area of responsibility o wala na ni direktang epekto sa bisag-asang bahin sa atong nasod. Samtang kining southwest monsoon o hanghabagat ang nagpasulapi karon. O para naman sa atong weather condition dinhi sa Visayas, kay padayon gyapon kita makasinati og generally fair weather na naalay chance sa mga patak-patak na pagulan pagpanugtog og kilat. Wapot kita'y active na gale warning, mampadayon gyapon kitang makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan. Di na itong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay muhunas unyang alas 6:59 sa gabi ug motaog kini ugma sa 1:16 sa kadlawon. Temperatura nato for the next 24 hours na akini sa 27 ngadto sa 33 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 6:09 sa gabi ug musilang kini ugma sa alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time kay alas 5:58 na ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DSP Pag-asa Mactan kini si Janina Marte, mayong hapon ug daghang salamat. Daghang salamat, Ma'am Janina Marti, gikan sa Pag-asa sa paghatag og update sa kahimtang sa panahon. Mga kapuso, ang lakat sa panahon mo'y nagpupo sa atong newscast karong hapuna. Apat sa di patahingpit nga manamilit ato sambalikan ang atong mga headlines. Sa lokal, e-library sa syudad sa Lapu-Lapu subling giablihan kagahapon. Super Radio. Samtang 128 ka mga board passers nga taga Lapu-Lapu gihatagan og cash incentive. Super Radio. Samtang usa ka lalaki sikop sa drug bypass operation sa Subang Dako Police Station. Super Radio. Malita sa kauluhan, Senado wa nay jurisdiksyon nga magpahigayon pa og impeachment proceeding batud sa Korte Suprema. Super Radio. Samtang usba og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ipatuman sa sunod semana. Super Radio. Super Radio. Super Radio. O kana naglangkom sa atong newscast karong hapuna ang Double S balita karon adlaw nga Sabado petsa 26 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Musunod sa di madugay ang 24 oras replay. Daghang salamat sa mga naminaw sa radyo sa 999 kHz sa dayo sa radyo o sa ato ang Facebook Live mga kapuso sa kanunay nga pagpaminaw sa ato ang Facebook Live atong nagtan-aw og naminaw sa atong Facebook Live. Kita gyud ko ninyo diha mga kapuso. Ato ni greet kadayot mga kapuso no ang nag-comment sa atong Facebook Live. Nagtan-aw karon si Ma'am Annalyn Saldivar.
Ngayong hapon, Super Joan, gikan ni Sir Augusto Monasterio Marfito. Good PM, Super Joan, always watching and listening from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Gikan ni Sir Eugenio Boy Tagsip. Ngayong hapon, Super Joan, always listener sa Super Radio. Dennis ni nga taga-Tubigon, Bohol. Salamat. Basta Super Radio, dapat totoo. Gikan ni Sir Dennis Cabrera. Super Joan, shout out Glenn Rabina, Eman Rabina, Alan Reyes, gikan ni Sir Belcard Abasolo. Ngayong hapon, Ma'am Joan, gikan ni Ma'am Atos Tumimbang. Good evening, Super Joan. Shout out Tony Hirali, gikan ni Ma'am Evelyn Matilos. Ma'am Matilos Evelyn. Mayong gabi, diha kaninyo. Salamat sa kanunay nga pagsuporta sa ako ang programa sa akong newscast matag Sabado sa hapon o sa tanang mga programa sa DYWS Super Radio GMA. Atong nakauban ang atong mga Super Radio reporters, Super Norman Mendoza, Super Alan Mahait ug Super Lloyd Suarez. Ako kauban karon sa Masters Control si Engineer Charlie Mongaya. Sa atong transmitter site si Sir Franklin Lago. Ato sa day nga i-greet kaniyo si Sir SFO2 Wendell Villanueva. Kanunay paminawan. Kanunay paminawan sa ato ang programa sa atong newscast. Mga kapuso og sa ubang mga program sa DYWS. Si Sir SFO2 Wendell Villanueva og sa Cebu City Fire Station. Unya, nagpaminaw sa nato karon si Laloy Melgo sa Bourbon, no? Kansab ni Sir Lucas Melgo Jr. Hanggang kayong salamat. Mga kapuso, tayo igong oras ato ang News Director Super Fudge Anthony Inso, Program Director Super Algie Nabakita, ug ato ang Station Manager Super Kit Matos Cortez. Ako si Joan Gantalaw, magayong kaninyo, dagang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan. Dapat totoo. Komprehensibong asoy sa